ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्थोध्याय ज्ञान योग। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रक्तवानहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राहो मनोरीक्षा कवि अब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदु सकालिनेहो महता योगनष्ट परन्तप सायवायं मयाति अद्दो योग प्रक्तो पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यमिजेतदुत्तमम्। अर्जुन वाच अपरं भक्तो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयां तमादौ प्रोक्तवान् इति। श्री भगवान उवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तन्नहं विद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नवयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवम् आत्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्ततः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागो भयक्रोधा मनमया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मदभवमागता ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम बत्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः कांक्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त ह्य देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्णं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम् अव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम् किं कर्म किम् अकर्मेति कवयः पत्रमोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वा मोक्षसे अशुभात् कर्मणा जपि बद्धव्यं बद्धव्यञ्च विकर्मणः अकर्मणश्च बद्धव्यं गहना कर्मणो गति कर्मणि अकर्मज पश्येत् अकर्मणि च कर्मया स बुद्धिमान मनुष्येषु युक्त कृष्ण कर्मके यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधा त्यक्त्वा कर्म फलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति स निराशीर्यत चित्तात्मा तक्त सर्वोपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभ सन्तुष्ट दण्डातितो विमत्सरः समसिद्धौ असिद्धौ च कृत्यापि न निबध्यते गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसा यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते
ब्रह्मार्पणं ब्रह्महोवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनो पर्युपासते ब्रह्माग्नौ अपरे युगं यज्ञेनैवोपजुह्वति सत्चारेन्द्रियाण्यै संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्न इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययुगास्ततो युगा योगयुगास्तथा परे श्रद्धायो ज्ञानयुगाश्च यतयो संस्थितो गतः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे प्राणापनगतिरुद्धा प्राणायामपरायणा अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञस्खैतकल्मषः यज्ञाशिष्टामृतो भूयो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्न कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमक्षसे श्रेयान् द्रव्यमयादियज्ञात् ज्ञानयज्ञो परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञानी तुरी समाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन त्वरितस्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्त्वत्तदर्शिनः यज्ञत्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्न शेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्नतो मयि अपि चेदसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्रवेणैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं यो संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अग्गश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं कृत्स्नं ज्ञानासिनात्मनः चित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत इति श्रीमहाभारते शतसहस्रं संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। ओं यदक्षरं परिभ्रष्टं मत्राहीनं च यद्भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादात् सुरेश्वरः। ओं तत्सत् ओं तत्सत् ओं तत्सत्।